Bosofala 24 chaîne YouTube flabaw ami aw fo ka aw wali ñuman do aw de ñana balmaké do Bakary Traoré l'enfant de Bosofala ame kene musigi aw ye dimanche do en fait ni o ye dimanche baro ye dakurunya fla kuna foni ka ko di ama bi amo kene kan dimanche do je kalo ale clé woro samba fla ani mugani duru 6 juillet 2025 bi kuma kun kele an balmo amajan amena bo aw nyema ka mu wala wala aw kaseka fam ko barade fer o be Alassane Dramane Ouattara ale ni capitaine Ibrahim Traoré ni ñogonche yemwa ale nyema ya nyinina akunye be di shéraw ko tugudi kuna fonu olu ye lasilike amena an nendu muni ñogonche ka wala wala après an yɛrɛ ka mirina ta ye mun ye an bɛ sɔrɔ k'o da a kan cette fois-ci après Côte d'Ivoire élection trouble mun bɛ ka semer Alassane veut aussi prendre le mois en otage avec ses pratiques qui n'honorent pas l'organisation an bɛna an mirina ta ka da kan kibaruya cɛrɛnɛ kɔfɛ UEMOA Ado s'oppose à ce que le Burkina Faso prend à son tour la présidence de l'UEMOA. Alassane Dramane Ouattara ko atiga son ka je cogo sila Burkina kan ka jɔyɔrɔ mun ta n'o ye UEMOA ɲɛmaya ye UEMOA yɛrɛ sariyaw bɛ mun fɔ ko tour sera Burkina Faso ma Alassane Dramane Ouattara ko ale tɛna jɛ ni a ye ka sababu kɛ fɛn mun ye a bɛna o da aw ɲɛma sisan anw kɔni ka faamuya la dalu a jɔlen tɛ ka sababu kɛ ni sera ko kuma bɛ a kɔnɔna na anw b'a fɔ peut-être i b'a sɔrɔ dalu jɔlen bɛ a la mais laseli mun kɛra o ye i ye cogo man di ye i bɛ lahala mun kɔnɔ o man di ye o kama n ti sɔn n'a ye cogo si la u ko cogo di l'Union économique et monétaire ouest-africaine à travers une crise à cause d'un désaccord entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso bɛnbaliya mun ni o bɛ Burkina Faso ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na i bɛna ye k'a fɔ ko UEMOA ale bɛ ka wagati gɛlɛman latɛmɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ale domaine kɔnɔ. En 2025, la présidence tournante de l'organisation devait revenir au Burkina Faso comme le prévu. La règle alphabétique ko sariya bɛ mun fɔ UEMOA ɲɛmaya a kan ka ta cogo mun na ni o ye alphabétiquement Abidjan Côte d'Ivoire ni ale bɔra ye Burkina bɛna ɲɛmaya la ado ka kɛ ni bɛnbaliya mun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɛ k'i kɔkɔ da o ɲɛmaya mun ni o bɛ o kan ka di Burkina Faso ma ko a tɛ jɛn ni a ye ka sɔrɔ u ka sariya bɛɛ lajɛlen b'a fɔ mais le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara refuse que le capitaine Ibrahim Traoré prenne la tête. A tika son cogo si la capitaine Ibrahim Traoré ale ka se ka nin kulu ɲɛmɔgɔya ta. Officiellement, Ouattara dit que le contexte sécuritaire du Burkina Faso n'est pas favorable. A ye dalu fɔlɔ mun fɔ ni a y'o dan kɛnɛma o ye k'a fɔ lakana bunakun fan Burkina bɛ lahala mun kɔnɔ ko a bɛnnen tɛ a ka se ka kulu in tɔn in a ɲɛmaya ta. A y'a ka dalu lamɛnɛ ko Burkina bɛ lahala mun kɔnɔ nin wagati na lakana sira fɛ ko a bɛnnen tɛ Burkina Faso ale ka se ka kɛ tɔn kofɔli ɲɛmaa ye. Maintenant a bɛ mun wɛrɛ fɔ o la il souligne aussi que le Burkina, le Mali et le Niger s'éloignent des institutions comme CEDEAO ko dalu filanan ye mun ye Burkina Niger ale ni Mali ko olu b'u yɔrɔ janya nin wagati na UEMOA ɲɔgɔnna tɔn mun bɛ ni o ye CEDEAO ye ko u b'u yɔrɔ ma janya o la. Le Burkina Faso de son côté soutenu par ses voisins sahéliens réclame sa place et menace de ne plus participer aux activités de l'UEMOA si ses droits ne sont pas respectés. O mun ni o kɛra Alassane Ouattara fɛ ka ɲɛsin Burkina ma Mali ale Niger mun ye Burkina jɛɲɔgɔn ye Sahel kɔnɔna na olu fana ko u ka baara fɛn o fɛn bɛ UEMOA kɔnɔna na tant que Burkina ka hakɛ ma di a ma u b'a bɛɛ lajɛlen jɔ fo k'u ka hakɛ sɔrɔ Le Togo
le Bénin ont proposé une solution pour calmer les tensions, garder Ado à la tête des chefs de l'État, tout en laissant le Burkina Faso de diriger le Conseil des ministres. Au Bénin, allez ni Togo, olu ka fɛrɛ kɛra mun ye walima olu ka fura kɛra mun ye ni gɛlɛya in na o ye k'a fɔ ko ka Alassane to ɲɛmaya la mais ko Conseil des ministres o ɲɛmaya o ka di Burkina Faso ma. Burkina ka hakɛ ye tuuru sera a ma sariyaw bɛ mun fɔ a ka tɔn ɲɛmaya ta olu ko non ko ni Alassane banna Alassane ka to ɲɛmaya la mais marabajɛkulu ka kulu ni o ye Conseil des ministres ko ko ɲɛmaya di Burkina ma pour que aw ka faamu ka jamana fila ta ɲɛmaya la kulu kelen ale kɔnɔna na k'a sɔrɔ kulu yɛrɛ sariya o bɛ ɲɛma sugantili ko fɔ o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dana ci hakɛ minnu ye o sabati o hakɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Burkina Faso la walasa ka kɛ ɲɛma ye ko mais sɔrɔsiw de bɛ mara la ye walima ko lakana sabatilen tɛ yen walima k'u b'u yɛrɛ janya sodaw la nin n'a ɲɔgɔnna dalilu fallacieuses olu bɛ ka ta ka kɛ dalilu ye ko Burkina ni o ɲɛmaya man kan et Bénin ani Togo k'u bɛ Côte d'Ivoire soutenir au kɔnɔna na Maintenant, mais cette idée a été rejetée par Abidjan qui redoute que Ouagadougou impose une vision trop panafricaine et engagée. Ko Burkina bɛ dynamique mun kɔnɔna na sisan ni o ye farafina ka kelenya kɛlɛ ye o lutte mun bɛ Burkina Faso bolo ni wagati na hali Togo yɛrɛ o ni Bénin kun ye nafigiya mun kɛ ko ka ɲɛmaya to Alassane bolo Conseil des ministres ko k'o di Burkina ma Alassane ko a tɛ jɛn ni olu ka o hakilina in fana ye k'a sababu kɛ ko IBB panafricanisme kɛlɛ mun na o ye menace de ye ale ma. Cette situation empêche l'UEMOA de fonctionner normalement, les décisions économiques sont bloquées, les tensions entre les États augmentent et les investisseurs perdent confiance. Cela montre que la crise est plus profonde qu'un simple désaccord. Wa o waleya mun ni o bɛ ka sabati bi o kɛlen bɛ sababu ye UEMOA ka ɲɛnamaya a bɛ ka don galama na minnu bɛ nafolo cɛri ni jamana ninnu kɔnɔna na ni o ye investisseurs ye olu bɛ ka siga ka da ka danaya bɛ ka bɔrɔtɔ u yɔrɔ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ sɔrɔ yɛrɛ lahala la kulu in kɔnɔ a mun ka baara kunfɔlɔ kan ka ɲɛsin sɔrɔ yɛrɛ ale kungo kuma ma i bɛna ye k'a fɔ jigitigɛ o bɛ ka na o bɛna k'u ka don o don maintenant ko cogo di elle reflète deux visions très différentes de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Une réunion prévue le 11 juillet pourrait décider si l'on avance ou se fragilise davantage. Koka sigi kura dɔ labɛnnen don nin kalo in tile 11 n'a y'a sɔrɔ bɛn bɛ kɛ ko la ka taa ɲɛ sira ta walima ni a ko yɛrɛ bɛ ban siɲɛ kelen ko o bɛɛ lajɛlen bɛ jalatigɛ o don. Dans le fonctionnement normal de l'UEMOA, la présidence du Conseil des ministres change tous les 12 mois. On suit l'ordre alphabétique des pays membres. Chaque pays, à son tour, propose son ministre pour diriger les réunions, représenter l'Union et coordonner les décisions économiques. Ce système assure l'équilibre et la transparence entre les États. Ko IEMOA ka taabolo ɲuman na a yɛrɛ bɛ sariya mun fɔ ni a kan ka mara ni o ye depuis waati min na a bilara sen kan présidence o de bɛ Conseil des ministres o yamaruya kalo 12 o kuntala o b'a mara o kɔnɔna na wa ɲɛmaya bɛ di jamanaw ma ka kɛ ni u tɔgɔw cogoya ye ABCD bɛna cogoya min na ɲɛmɔgɔ bɛ suganti o cogoya la maintenant o mun ni o bɛ kɛ maa mun ni e kɛra ɲɛmɔgɔ ye e b'i ka ministre dɔ désigner ale ka Conseil des ministres UEMOA kɔnɔ a k'o diriger wa baara fɛn o fɛn bɛ bila sen kan jamanaw tɔgɔ la UEMOA kɔnɔ ale de b'a bɛɛ coordonner jamana tɔw ministres ka yamaruya o kɔnɔna na jɛ ka baara okumu kɔnɔna na mais ɲɛmaya bɛ kɛ présidence bɛ jamana mun bolo o bɛ ministre mun bila a mara la ɲɛmaya bɛ kɛ ale bolo o système o de bɛ kɛ sababu ye tilennenya o ka sabati UEMOA ale kɔnɔna na jɛlenya o ka sabati UEMOA ale kɔnɔna na a jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se fɛn bɛ tabali kɛ jamanaw ka kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na en 2025 selon cet ordre établi c'est bien au Burkina Faso de prendre la présidence o ko o sariya mun ni o b'u ni ɲɔgɔn cɛ madama depuis tɔn in sigi wagati ko a lajara bɛɛ ma ko sariya bɛ yamaruya di Burkina Faso
ale ka kɛ ɲɛmaa ye nɔgɔ tɛ mun na sariya sɔsɔ tɛ mun na. Actuellement, c'est le ministre ivoirien Adama Koulibaly qui assure toujours la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Il occupe cette fonction depuis 2022. Son mandat aurait normalement dû prendre fin en 2023 avec la rotation prévue, mais celle-ci a été bloquée. Depuis ça, en 2022, le Conseil des ministres de l'UEMOA, le ministre de Adama Koulibaly, au Blara depuis ça, en 2022. Ale mun ka mandat kun kan ba depuis 2023 san kelen kuntala b'a bolo mais foyi ma se ka ɲɛnabɔ ale bɛ ɲɛmaya la Burkina ka hakɛ tɛ ka sɔrɔ Alassane s'opposelen don a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ ne ta ye ko bɛɛ jɔlen don UEMOA kɔnɔna na nin wagati na. À côté de lui, Abdoulaye Diop est président de commission de l'UEMOA, un poste distinct, plus stable et non concerné par la rotation annuelle. Ko ale kɛrɛfɛ Anga ministre des Affaires étrangères, allez UEMOA commission président ye wa o yɛrɛ poste mun ni a basigilen don UEMOA kɔnɔna na malgré que rotation bɛ kɛ ɲɛmaya la mais a jirala k'a fɔ o poste in rotation tɛ kɛ o la ka d'a kan i bɛna ye k'a fɔ ale sen tɛ o baaraw la. C'est cette dissociation entre les organes de direction qui prennent normalement à l'union de rester fonctionnel, mais la crise actuelle empêche même ce fonctionnement d'équilibre. Ko kunga ta o ta cogo nuna no be kɛ sababu ye tɔn ka ɲɛnamaya ɲuman bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o ka se ka sabati mais ni mun ni kɔgɔdalen kelen filɛ o ka sariya sɔsɔ hukumu kɔnɔna na Alassane Dramane Ouattara fɛ ka Burkina ka kumaniya a ka hakɛ ma ni o ɲɛmaya ye o kelen bɛ ka ko bɛɛ jɔ wa équilibre tɔn kɔnɔ a kelen bɛ sababu ye ka dankari o la. An balimaw an bɛ parenthèse laban mun di aw ma ka sɔrɔ ka na n ka analyse da a kan vidéo bɛ ka jɛnya o de ye k'a fɔ la crise qui secoue actuellement l'UEMOA n'est pas une simple querelle de protocole, c'est un révélateur brutal des rapports de force, des hypocrisies institutionnelles et du refus manifeste d'un courant panafricaniste porté par des peuples décidés à retrouver leur souveraineté économique. Ko kɛlɛ mun bɛ UEMOA kɔnɔ bi kɔniya kɛlɛ don jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don wa sani kunfilaya o kɛlɛ don Alassane Dramane Ouattara ale fɛ mais ko tɛmɛcogo ɲuman ko kɛlɛ tɛ ni o ye protocole ye fo ka taa se fɛn bɛ tali kɛ farafinna ka kelenya kɛlɛ o mun yanganen bɛ Burkina bolo ni dɔw kɛlen bɛ k'u ɲɛ tɛnɛ kɛ o ye bi o kɔlɔlɔ kɛlen bɛ sababu ye ka Burkina ka kunbaniya a ka hakɛ ma ni o ye UEMOA ɲɛmaaya ye. An balimaw an ka miirina fitinin ye mun ye a sujet kan ka d'a kan mun ye article in sɛbɛn ka kunnafoni labɔ a ye article janjanba de kɛ a kan un véritable article tellement riche mun kan ka décortiquer point par point mais ka kɛ ni wagati kuru ye an bɛna jɔ an kan ka miirina di a kan mais an bɛna ni article kelen ta radio sanfɛ maaw ka faamu o ye jumɛn ye ni ɲɔgɔnna taasiraw cɛjugu de kɛra sababu ye ka CEDEAO barika ban ka CEDEAO kɛ hali maa si tɛ dɔrɔmɛ don a la ka sababu kɛ a ɲɛmakulu olu ka taasira ye an b'a jigiya o ɲɛma minnu ni olu sago bɛ CEDEAO la o kelen dɔw de bɛ UEMOA kɔnɔ bi wa n'u m'u kɔlɔsi nin n'a ɲɔgɔnna pratiques u bɛ UEMOA dafiri nin tɔn ɲumanba in k'a kɛ fɛn dɔ ye maaw bɛ nimisa mun na an si ka hɛrɛ t'o la. Sɔrɔ crise mun bɛ Sahel kɔnɔ bi sɔrɔ crise mun bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ UEMOA ye tɔn ye tɔn mun ni a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Afrique de l'Ouest yɛrɛ tɛ farafinna bɛɛ lajɛlen na UEMOA ɲɔgɔnna tɔn man ca dɛmɛ sira fɛ k'a sababu kɛ a nature ye jamana 8 mun bɛ a kɔnɔna na a ye Alassane lasigi a ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna an b'a dɔn n'i y'a dan Mali ni Burkina ni Niger ma a ko tɛ se nin yɔrɔ in na mais Benin ni Togo ye déclaration mun kɛ ni Alassane yɛrɛ ko k'a tɛ o hakilina in kɔnɔ aw y'o mɛn sisan bon o n'a ɲɔgɔnna jamana ɲɛmalankolonw olu de bɛ kɛ sababu ye ka nin tɔn ɲɛnama ninnu k'aw ka destinée k'a don galama na jamanadenw kan ka hakɛ mun sɔrɔ a la ni o ye lafiya ye ni o ye basigi ye k'a bɛɛ lajɛlen don kunbala na e ni Ala cɛ nin dɔw nakun ye jamanadenw ka hɛrɛ ɲinini ye ninnu nakun ye yɛrɛkun de ye ninnu nakun foyi tɛ jamanadenw ka hɛrɛ ɲinini ye karisa sariya mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ hakɛ di e ka kɛ ɲɛmaa ye
ɔ ni e ko man di ne ye walima mun bɛ ka jamana mara la bi o ko man di ne ye o kama n tɛ sɔn o ma e kelen ta de ye tɔn ye e kelen ta de ye tɔn ye donc il est temps que les présidents africains u ka faamu k'a fɔ ko les temps ont révolu olu bɛ pataraba tile dynamique mun kɔnɔna na o ti marché sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛla bɛɛ ɲɛ yɛlɛla halisa mun wele à la raison walasa ni problème bɛ se ka résolu cogoya mun na pour une fois de plus UEMOA a k'a ka dynamicité sɔrɔ a k'a ka équilibre sɔrɔ tɔn sariya o ka se ka bonya nin ye anw mirinata fitinin ye a waleya la ani a kibaruya ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ ka ja ninnu cɛri aw k'an dɛmɛ ka mirinata di an ma aw ka cloche de notification activer ka d'a kan o bɛ kɛ sababu ye an bɛ laseli kɛ plateforme mun sanfɛ ni o YouTube ye an ka se ka fanga sɔrɔ k'a kɛ aw k'an bɛn ni ala y'an si jɔ ka sini tɛnɛ kɔnɔ an bɔra bosofala ni forme ye ni ala ni kira sɔnna ma an bɛna larawiri kɛ sini boko saba fo ka taa se 4 ma an bɛ mun bila sen kan ka se ka aw kibaruya wasalamu